एवरीवन मु पिंटू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक क्रिएशंस। तो गाइज आज मंडे मंडे सकाल सकाल आम आसिक पहुँचू धबलेश्वर मंदिर रे पहुँचनु माने जस्ट पहुँचली टी गाड़ी पार्किंग सरला। तो आम जाऊे मंदिर को तो चलते जीवा एंजॉय करिया मंदिर। नड़िया 10 टका भल बढ़िया I just wish he knew. आसीगला सुलभ 2 रुपीज वाला टिकेट सोमी। अच्छा देवतर विभाग 8 गड़ा 2 टका नियो टिकेट देखिए कि अच्छा नहीं ना ना हो गला तो ना भल लगुनि हलुची जो तो माने चलिले फिल हो कि गोटे माने झुलु सेमती तमें किसी कर ऑटोमेटिक ओके। तो ब्रिज रो विड्थटा हूँ 2 मीटर बाकी लेंथ है 126 मीटर। ए ब्रिज को खर्च कर माने हेबाई खर्च के बाबुनी 3 कोटी 60 लाख अराउंड से पाखापी खर्च होती ओके। बुलिलु प्रबल किंतु खरा प्रबल खरा अति प्रबल। कईज गोटे मुझे देखा पाऊनी कईज देखा पाऊनी सबूर सीरियल नंबर 52 माने 52टा कि कंप्लीट हला माने गोटे लाइन रे 83 टा वायर अछि एमती जो वायर अछि तो 83 टा अछि माने गोटे लाइन रे। तो बोथ साइड जदी हमें मिसे देबा ताले 186 टा वायर अछि तो तार 189 186 माने 186 सॉरी 186 रोप अछि ओके। तो सेतरे नंबरिंग सब हो जाय छी आ लूपटा बिजी माने अच्छे ऊपर अछि 148 एटा 47 46 तो 83 टा रोप अछि टोटल गोटे लाइन बाकी ये काफी मजबूत है से गोटे ब्रिजटा डायरेक्ट बोधे लगे कोटे बाकी ये जो रोपटा एटा काफी मजबूत है ओके। अरे एटा हाइट दीटा अलग अलग अछि कि एटार देखो एति हाइट होजी हला सेम वे रे एटा एति गेला को अधिक होजी कम होजी तो एटा काफी मजबूत होजी आ आरि भरोसा रे पूरा कंप्लीट ब्रिज इटा अछि आ 600 लोक को जीवन माने एट ए टाइम गोटे टाइम रे जो 600 लोक आ ऊपर रहि पारिबे 600 लोक जीवन ओते ब्रिज केवल ई वेयर माध्यम रे तो फैक्ट किंतु कम खरा होनी खरा माने ताती जोटे वर्षा होतिला ना ओटा खरा ना खरा बेसी लागुची I just wish he knew. पोलो हल्लुनी कहीं तुम टे डेल देखा के हल्लुची मोर वेट 60 केजी मो 60 केजी रे एति बड़ा पोलोटा भले लागे केते कौन करि पारे तमे 60 केजी कौन के से 60 केजी ही आपको बनै जाओ कि न से मनुष्य 60 केजी जे भी से भी एको ही बनै जाओ कि ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଅଛି ଚଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ଘର କହିବ ଏଠି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା
ଏଇଠି ନ ନେବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ନନା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଘର ଏଗୁଡ଼ା। ବାକି ଏଇଟା ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ, ବାକି ତଳେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠିକି। ଯିବା। ରମାକାନ୍ତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏକରେ, ତାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ କଷ୍ଟ। ବିନ୍ଦାସ ଅଛି, ବିଜି ପର୍ସନ୍ ଟିକେ ଆଉ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ବେକାର କଥା କହୁଛି। ମାନେ କାଳି ଯାଇ ଯେମିତି ଇଏ ସେମିତି ଆଉ। ବାଉ କେଡେ ଜୋରେ ପାଣି ଚାଲିଛି ଦେଖିଲ, ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବ ମାନେ ଟାଣ ଭିତରୁ। ବାପରେ ବହୁତ ତେଜରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ତ କ'ଣ ବସା ଦହି ମାଉସୀ କହିଲେ ଘୋଳ ଦହି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତିକି ଆମକୁ ଖାଲି ପୁରୁପୁରୁ ଦେଇଛ ପାଣି ଆଉ ଖାଲି ପାଣି ନାଇଁ ଦହି ଇଏ ବସା ଦହି ଅଛି, ତଳେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଦିଟା ଦେଲ ବସା ଦହି ଅଛି। ନାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଗ ଖୋଜିବା ଏଇ ଦହି ଦିଅ ଆସ ଭଲ ଦହି ଆସିବ ଆସ ଏ ପୁଅ ମାଉସୀଙ୍କ ଦହି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସିଏ ତ କକଡ଼ ପିଲା କଲେ ମାନେ ଡେଲିସ୍ କଲେଜ। ହଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଖାଉଛି ଆଜି। ନା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ କି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଦୋକାନଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? କେତେ ଦିନ ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିବା ଏଠି? ମୁଁ ଏବିକା ଆଇଲି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଦିନ ମାସ ଛୋଟ ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ତ 2015 ଥିଲା ଏ ଦୋକାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛ ସେଇଟା କରୁନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅ। ରାଗ ଲାଗୁଛି? ରାଗ ଲାଗୁଛି କି? ଦେଖ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଖାଉଛ ନା? କଟନ ନା ଖାଲି ଆଉ ଖାଇଦିଅ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଦହିବରା? ବେକାର ନାହିଁ, ଆଭରେଜ ଥିଲା। ଓକେ, ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ଥିଲା। 40 ଟଙ୍କାର ଦହିବରା ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେପଟେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ।
ନନା ମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚୁଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡନ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ଆସିକି କରିପାରିବେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଜଣ ମୁଣ୍ଡନ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡନ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡନ ସେଇଠି। ଚୁଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। तो फाइनाली आम ए मंदिर दर्शन सरीगला, बुला भी सरला। खरा भी बहुत है, झाड़ पाखापाखि बहुत झाड़। गाड़ी पार्किंग रे पहुँच गलु आसी पहुँचिकी पिंटू गाड़ी बाहर कर बाहर। आपण भी आसतु बुलतु।